Dagan ang mabuhat sa gugma sa atong kinabuhi. Makahimo kini sa tawo nga matanga o maro na sa gugma ug moabot sab sa punto nga mabuta ta sa mga bakak sa uban. Ikaw, andam ka bang mamakak para lang makuha ang gugma sa espesyal nga tao sa imong kinabuhi? Hello mga sugi namong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma ug kinabuhi moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Ivy nga giuluhan taog bakak. Dear Papa Cholo, taguan lang ko sa ngan nga Ivy, 26 anyos. Upat mi ka magsuon og ako ang ikaduha. Papa Cholo, high school ko og college si ate. Namatay si papa sa sakit sa atay. Sukad ni adto, medyo lisod na ang among kinabuhi. Mihunong si ate sa pagtuon og nagtrabaho sa Manila. Pag humana ako sa high school, gisundan ako siya sa pagtrabaho didto. Milabay ang 2 ka tuig dihang nakahukom si ate nga manarbaho sa gawas sa nasod aron di nami maglisod sa pagpada og kwarta kang mama sa probinsya. Dito si ate sa Singapore og nahimong domestic helper. Wa magdugay Papa Cholo, giimbitar ko ni ate nga manarbaho sa gawas sa nasod kay may kaila kuno siya nga makatabang aron mapadali ang proseso sa akong mga papeles. Naan ako sa saktong pangidaron, mao nga nakahuna-huna ko nga manimpad sa gawas aron sa unsang paagi mas sayon ang kinabuhi ni mama. Nisugot ko sa plano ni ate o gipasud ko sa agency sa usa ka factory sa Taiwan. Papa Cholo, di gyud sayon ang pagka-OFW. May kauban ko sa trabaho nga si Kelvin nga maoy kanunay na akong ikastorya kon atakihon ko sa homesick. Kamao siyang makomfort og tingali tungod kay nagtrabaho siya sa Taiwan sa dugay na nga panahon. Siya usab ang akong kanunay nga kauban matagwa mi trabaho. Giubanan ko niya sa pagtan-aw sa lain-laing mga nindot nga lugar sa Taiwan, lakip na ang mga lamian nga restaurant didto. Ug wa magdugay, nagkagusto ko niya hangtod nga nagkarelasyon mi Papa Cholo. Ulagi, gipit kay kuron. Sorry kung maura na akong gipadani mo. Ako ang kining mag-overtime lang ko sunod nga mga adlaw. Niya ka naman di ay sa kantin. Abi na kung tuwa pa ka sa production area. Uy, sorry. May gikasalti man di ka sa cellphone. Sige, okay. Maniuto na ko, ha? Mutawag lang niya ako. Okay, bye. Oh, Ivy, sorry ha. Wow, kasulti ni mo nga muna ko pag lunch break ni mo. Ay, okay na, oy. Nagsunod naman sabta. Kisa man tayo mong kaistorya. Kuan kining, ako igsoon. Hapit ako nung ilang enrollment. Mao nga, gipahinumduman ko nga, kinahanglan ko nga dugangan ko ang kantidas ko ipada nila. Mao pa? Di ta makiskot, anak. Unsay mong giluto para sa atong paniunturon? Pork rice, lugaw, o tortang talong. Wow! Kalamigo na nagod. Kay baho kong gimingaw ka ani mga klaseya sa pagkaon. Sayo kay ko ni mata para lang magluto. Salamat, Ivy, ha? Sa sunod, magluto ko para nimo. Promise, ha? Oh, Nakabantay pod baya ako nga murag nagniwang ka. tinuod? Kuan, basig tungod sa overtime. Basin, sobra imong kahako. Kelvin, mangutana lang ko. Kanusta man dahi ko nimo ipaila-ila sa imong pamilya? Tubig ko. Inom una. Salamat. Usa ganito yung pangutana? Matod ko, kanus ako nimo ipaila-ila sa imong pamilya. Kinahanglan pa ba na? Siyempre, alangan. Okay na, kundi pa ka seryoso na ako. Hey, Ivy.
Hibaw ka kung unsa ko kaseryoso sa atong relasyon, di ba? So ano pa na ako pagkakita nimo, ganahan na kay ko nimo. Ug sama nimo, seryoso ko. Kung unsa man ang tali nato karon. Kung tinuod man ang imong gisulti, nganong wa pa man ko nimo ipaila-ila sa imong pamilya, bi, o sa imong mga ginikanan? Kuan god kanang sayo pa kaayo para magkuna-una tag ingon ni ana. May pagsalig ka man ko. Oo. Kung mao na. Enjoy na to ang panahon nga magkauban ta rin sa Taiwan. Promise, pag uli na to sa Pinas, ipaila-ila ta kas tibok klana mo. Miabot ko sa katuig nga among relasyon ni Kelvin Papacholo og nakahukumi nga magpuyo sa usa ka bay. Ang maong idea gikan niya para makasave ming duha sa gasto. Way problema nako kay na-feel nako nga seryoso si Kelvin sa among relasyon. I'm sure love ko niya bisag wa pa ko niya gipaila-ila sa iyang pamilya. Si Kelvin nailhan na nila ni mama og sa akong mga igsuon. Gipaila-ila na ko siya dihang nag-video call ko sa akong pamilya ug wa sila gipakitang pagsupak sa among relasyon ni Kelvin. Papacholo nilabay ang pipila ka buwan hangtod nga wa ko kabantay nga halos duha na day ko katuig sa among relasyon ni Kelvin. Pero ni kausa, wa pagyud ko niya gipaila-ila sa iyang pamilya bisan sa tawag o video call. Kanunay siyang moingon nga busy sila ug wa nay panahon nga makigstorya nako. Ningon sab siya nga mas maayo nga magkita mi sa iyang pamilya pag uli namo sa Pilipinas. Mingon usab siya nga di siya gusto nga maghuna-huna ang iyang mga ginikanan nga naghimo siya og usa ka butang nga binuang sa Taiwan. Human sa pila ka buwan namong pag-ipon, namabdos ko Papacholo. Gikulbaan gyud ko kay wa ko kay baw unsaon pagsulti sa akong pamilya. Ug di ko sure kung dawaton ba ni Kelvin ang among umaabot nga anak. Kay naaman mi mga responsibilities nga gida sa pamilya. Mo nga nahadlok ko, what if di pa siya andam nga mahimong amahan sa bata nga akong gisabak? Kelvin, mangutana ko ha. Seryoso ka ba nako? Ha? Unsa na matangas pong tanahaw eh? Di na lang gyud ko nimo tubakon og diretso. Okay. Seryoso? Samtang magunit ko sa imong kamot, tubagon ka imong pangutana. I love you. O seryoso ko nimo? Tinuod? Oo. Duha ka tuig na tang nagkarelasyon. Unya, maghuna-huna kapag hapon nga nakigduwa-duwa lang ko nimo. Ingon anin lang. Unsa ba'y gusto nimong akong isulti para mutuo ka nga wa ko mag-playtime nimo? Gusto kong madungog ikan nimo kung andam ka pang manubag sa akong gisabak. Siyempre. Ako manubag ana kung... wait. Saktukos ko na dungog? Oo, wa ka masayop. May umaabot na tang anak, Kelvin. Buhat mo ipasabot? Mabdus ka? Mabdus ka cute, Ivy? O lagi. Niao. Tanawa akong cellphone. Gikuhaan akong picture ang duha ka pregnant sa test kit nga akong gikamit sa apartment ganiya. Walang, I just wanted to surprise you. So, kung isulti ni mo dayon. Oo. Nanuwa ka man makatingog. Unya, mituto ka lang sa screen sa akong cellphone. Wa ka malipay nga magkaanak na ta? Nalipay. Siyempre. Ako lang medyo nasurpresa lang ko kay, di ba, nag-amping man tando ha? Oh, pero di man na ikatinga. Doon na ba yung mga hikayon nga di ka magkamit og kondom kung mag-love making ta? Ila pinakyud kung makainom ka.
Yun na, maragdili good news para ni mo akong gisulti da. Ha? Ayaw pagsultig mo na, oy. Maayo ni nga balita para nako kay gusto ko magkaanak. Kuan lang, nakalitan lang ko pero wala magpasabot nga dili ko happy. Kung nahibaw ka lang kung usa ko kamalipayon, kung usang kalipay ang gibati so sa kong kasing-kasing tungod kay sa katapusan, usas ko mga damgo, natuma na. Nga mahimong amahan sa kong umaabot ng mga anak. Ay, nakauli na yun ta. O lagi, naghanas mga pasyente na pa-check up sa mong ubi eh. Yun na, kadot. Gusto ka mo inom og Diyos? Bisag tubig lang, okay na ko. Kadot ha, kuhaan ka sa ref. Nang basos tubig ko. Salamat. Giuhaw, gyud tinuod ko. By the way, Kelvin, pagawas ni mo ba kadiyot, samtang nagstorya mi si doktor. Nangutana ba ya siya, kanus ako na atong planong magpakasal. Oh, magpakasal? Oo. Kay di ba, mas lisod ang proseso sa pag-ilis sa apelyido sa atong anak kung makaanak na unya ta? Niya wa pa ta maminyo. Maunay kiingon sa doktor kanina. Mao nga, ako siyang gitubag nga magpakasal ta sa di pa ko manganak. Ivy, naiskutan naman nato kanya tuwa ba? Dakan patag mga butang nga unahon na to kaysa pagpakasal. Ang mga vitamin sa bata, mga kinahanglan sa bata, o guman pa mga gasto. Dili pa kumpleto akong savings para sa imong pagpanganak. Oh, kay baw ko, ana. Kuan lang, gusto lang ko makadungugi ka nimo nga pakaslan gid ko nimo. Adtong kita padungan na ba? Pero, huna-una na itong bata. You know, excited na ka kung makaibaw ko nung si genders atong baby. Ako po, excited na kaayo. Unsay ato nga niya kung babae o lalaki siya? Kelvin, nakahuna-una ko nga mas maayo pa nga. Pangutan o nato imamagi ni kanan bahin ni Ana. Ha? Nga bang kalit na nimong gisalutin ang nining atong topic? Ay, nikalit lang sa akong hunahuna. Nga unta, matagan ta nila nindot nga ngan para sa atong umaabot nga anak. Uwa pa ba nimo sila pahibaw nga naana sila umaabot nga apo? Wa pa kay dili na kinahanglan. Usay buot nimong ipasabot nga di na kinahanglan. Kelvin, doon na sila katungod nga masayot ni ini. Makaibaw naman sila na ba, pero dili pa sa pagkakaroon. O ganong di man mahimo karon. Ivy, gisultihan natin ka sinungdan wa ba? O, dili ko gustong sultihan sila bahay ni mo kay nahibaw ko masuko sila. O, basin magkuna-una sila nga muna na ko sa pagsuporta sa pagtungha sa kumaigsuon kay naanak ko anak ni mo. Naa naman ko ka sa hustong edad. Sigurado ko nga masabtan nila ang imong kahimtang ron. Ikaw ang wa makasabot na ako, Ivy. Wa ka makailas kong pamilya. Sige na, mugawas ako. Mangitaan ko pagkaon nga mapalit para di kakapuyon sa pagluto, okay? Papa Cholo, para nako di gamay nga butang nga makikita sa pamilya ni Kelvin. Kailan na siya sa akong tibuok pamilya o kaybaw na si mama sa akong pagmabdos. Mao nga kaybaw ko nga dapat pud namo ipahibaw ang side sa akong partner. Ambot lang, di pa siya andam nga ipahibaw sa iyang mga ginikanan nga duna sila'y umaabot nga apo. Yang istorya nako, 5 sila ka managsuon og siya ang kamagwangan.
Nagtungha pa ang tanan niyang mga igsuon. Ang iyang amahan nagtrabaho isip pedicab driver ug ang iyang inahan nagpabilin sa bay. Mo nga halos tanan niyang kinitaan sa trabaho. Iya gyud nga ipada sa iyang pamilya. Ug tungod kay buntis naman ko, sige siyag overtime aron madungagan ang iyang kinitaan. Upat na kabuan kong mabdos dihang natapos ang kontrata sa trabaho ni Kelvin. Nag-decide mi nga magdungan mig uli sa Pilipinas samtang naghikay mi sa renewal sa among kontrata. Una mi miadto sa bahay ni mama sa Iloilo para mabantayan po niya ang akong pagmabdos. Ug sa dihang formal na siyang nahimamat ni mama, nakagusto sa siya ni Kelvin kay matinahuron og buutan si Kelvin nga makigstorya. Kaadlaw ka kang mawa din ni sabay. Basig mga 2 o 2 kaadlaw ba? Nga nagdugay man. Kuan kining may atimanon kong bahin sa negosyo nga akong giingon nimo. Nga gusto na ko sugdan. O nga nung di man ko nimo kuyugon. Kay basig kapuyon ka. Ivy, di ko gusto nga ma-stress mo si baby sa biyahe. Wa manggod ko maanad nga wow ka. Una-una alang gud nga akong gilakaw karon para ni nimo og sa atong anak. O nya, mobalik ra sa kudayon. Okay. Wa naman ko'y mahimo. O sige, wala ka na ko ha. I love you. I love you too. Amping ha, Kelvin? Okay. Pahipos na tayo ng ubang mga gamitin hinga iyang gipilin. Ivy, niyang ubang mga sinina ninyo ni Kelvin nga akong gikuha sa hanger sa gawas ganina. Gipilok na sabna nako. Salamat, ma. Asa man to siya pa dong? Sa bakulod ko, no? Mao ba? Anong dako man kayo ang niyang nga bag? Matod pa niya, mga 2 o 3 kaadlaw kuno siya mawa din sa bay. Ivy, nakaila ka na ba sa pamilya ni Kelvin? Ang tinuod, ma, wa pa kyud. Kay matod pa niya, di pa andam ang iyang mga ginikanan nga adunay bag-ong responsibilidad si Kelvin. Nganong nisugot ka man nga di mahibawan sa iyang ginikanan ang imong pagmabdos? Kuan, dugay naman ako siyang gikombenser nga isulti sa iyang pamilya akong kahimtang, ma. Pero nag-away raman mi. So, wa na lang ako siya pugsa. Nahibaw ka sa tinuod lang, Ivy. Ha, nagduda ko anang Kelvin. Ha? Nga unsa, ma? Kay bulungan manggugay ang mga lihok. Murag dili, normal. Ivy, dako ang akong gibati nga doon na siya laing babay. Usahay, sayo kong humata sa buntag nga, mainom og tubig. Ug nakita na ko si Kelvin sa luyo sa bay, nga may gika-istorya sa iyang cellphone. Hinay kayo ang iyang tingog, nga wa ko makadungog sa ilang giparagsultihan. Bisan ni mo igsuon ni ingon sab siya nga, nakita niya nga naay ka-video call si Kelvin nga babay. Oh, ate. Tinood ang isulti ni Mama. Mura bang may kitago na si Kuya Melvin nato nga hadlok masakpan? Diyan, ma, ang inyong nakita o nadunggan, wa na magpasabot nga gilo iba na ko ni Kelvin. Basin o nakitsulti lang siya sa iyang igsuon o inahan ba? Oh, naara na ni mo ate. Kung ano sa imong tuhuan. Basta ako, may pagduda gyud ko sa pagkatawa ng tawhana. Dili siya kasaligan. Mausap ko, anak. Mao nga kung ako pa nimo, ayaw kay pagsalig sa iyang gisulti. Kay basin unya og naanay laing babae nga gikabuangan. Papa Cholo, di lang si mama ang adunay katingad-an nga pagbati sa akong kalivin nga si Kelvin. Dugay na ko nakabantay sa iyang kinaiya. Ang iyang kastorya sa tawag samtang hinay ang iyang tingog nga murag di siya gusto nga madunggan ako ang iyang gisulti. Unya mo gawa siya sa among bahay kada Sabado, unya mo uli siya sa Lunes o Martes na sa gabi.
Ningon siya sa una nga nagatiman siya og negosyo nga duol ra sa among lugar. Unya na usabang iyang rason og niingon siya nga mag-renew siya sa iyang kontrata sa trabaho sa Taiwan. Mao nga nawa siya og pipila ka adlaw. I don't know kung feeling lang ba nako nga naay lain ang akong partner kay part ra ba sa akong pregnancy. Mas nakabantay si mama niya hasta akong mga igsuon. Nahibaw ko nun sila nga dunay gitago si Kelvin nga angay na akong masayran, Papa Cholo. Oh, Oh. Usa man eh. listahan sa mga kinahanglanon sa kasal. Kipaatimanin ni Mama, mao nga miingon siya nga... Ivy. Unsa naman sad ni? Nag-kiss ko tatabahin ninyo ba? Di ba pwede mapakasalta? Kay extra expenses na nato. Wa ta magkinahanglan og bongga nga kasal, Kelvin. Simple lang ang gusto nako para di ta mo gasto og dako para ana. Pero dili na mo atong priority. Ano ni magkakasabot, ana? Di priority ang kasal or di kaganahan nga magpakasal nako. May pasiguro mo gawas lang ko na. Murang mag-awain sa tanin mo tanga. Di ka mo gawas. Kay maghisgot tabahin sa umaabot na tong kasal, Kelvin. Sa lang adlaw na mag-istorya na. Kay mulargan ako. Asa man ka paingon? Sa ako'y igagaw. Kinala maghiskot mi bayan sa mong negosyo. Bay sa imong igagaw o bay sa imong babay? Ivy, wa ko'y babae! Wa ko'y laing babae! Di ba kakadunggo ka na mga istorya, ha? Tinuod? Wa ka bang pinuang nako? Wa gyud kay laing babae nga atuan? Wa kay laing connection, ha, Kelvin? Unsa? Sulti! Matag mo uli ka sa inyo, imong kabit ang imong atuon. Oh, sige. Gusto kaging may bawas tinuod? Muangkon ko. Wa ko'y kabit kay minyo ko. Ug akong asawa ang kanunay na kong atuon matang gupiya ko nin baya. Kunsa? Minyo ka? Unsay buti may ipasabot? Minyo ka sa laing babae? Oh, minyo ko ni. Ug doon na may upat ka anak. Dili tinuod akong gisulti mo bayan sa akong ginikanan o mga igsoon. Kay dugan akong nailo. Pero tuhoy ko. Bisan kun minyo na ko ikaw paghihapon na akong Kakon ka! Kibinuangan lang ko nimo. I'm sorry. Nagalitan lang ko sa sitwasyon. So nang adlaw nga nagkita ta, giganahan ako nimo. Hangtod na gigug pati ka pag-ayo. Naadlo kong isultin mo ang tinuod. Kung kinili ko gusto mawa ka. Maugihimo ko ni mong kabit o gisabay sa imong asawa, mao ba? Salpahis kayo ka, Kelvin! Makakon ka! Grabe ka! I'm sorry. Sorry kayo. Gimahalang yun ka. Pasinuwa ko. Gusto kang magawas, iba? Kuha na! Gawas sa among bahay! Kuha ang tanan ni mong mga butang o gayo na pagbalik din eh! Ivy, please. Palihog, ayaw ni kuhatan ako. Ang tinuod, nagplano kong biyan akong asawa para nimo. Tun kay ikaw nga kong gikugma. Ikaw kang umaabot ang anak. Di ni mo siya biyaan, Kelvin. Balik niya. Kung gusto yun ni mong biyaan siya, sige, bahala ka. Wa na ko'y pake. Pero hinumdumi ni Kelvin. Bisag unsa pa imong buhaton o isulti, di ka na makabalik pa sa akong kinabuhi. Sulakaw na. Kaya di na ko gustong magkakitaan ng imong dagwang animala ka. Paalam na aking
Papa Cholo, bisag kapila ko sultihin ni Kelvin nga love ko niya, pero di. Nahibaw ko sa akong kaugalingon nga panahon na nga ako ang mubiya. Gipakyas ko pag-ayo nga akong kaugalingon tungod sa gugma nga akong gibati niya. Nagpakabutabungol kaayo ko para lang di siya mawa na ko. Ug di ko deserve nga masakitan tungod lang sa mangingilad nga sama ni Kelvin. Moto bisag kapila mihangyo si Kelvin nako adtong adlaw. Wa gyud nako siya gipasaylo. Iya kong gigakos, niluhod siya og nagsigig hilak samtang nagbalik-balik sa pagpangayog pasaylo. Pero nibarog ko og niingon nga tapuso na lang namong duha. Nga di ko gusto nga di na nako mapadayon ang among relasyon. Doon na katuig kapin nga nangulitaw siya nako. Ako po siyang gihulga nga kung mobalik siya sa among bahay, i-report na ko siya sa iyang asawa sa iyang gibuhat nga pagpanglimbong namong duha. Sa katapusan, Papa Cholo, si Kelvin Asab ang misunod sa akong mga gustong mahitabo. Nigawa siya sa bahay ug sukad ni adto, wa na nako siya makita bisan pag nanganak nako. Karon, single mother ko. Pero kauban ako si mama ug ang akong mga igsuon sa pagpadako sa akong anak nga 5 anyos. Wa pa siya mangutana bahin sa iyang papa, pero kung mahitabo na, ingnon ako siya nga patay na siya kay maunay kamatuoran para nako. Dugay ng patay si Kelvin sa akong kasing-kasing ingon man sa akong tibuok kinabuhi. Dinin ako tapuson ang akong suwat ug daghang salamat kaayo, Papa Cholo. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Ivy.